पुरी क्षेत्राधीश क्षितिकरमिदं पुरी क्षेत्राधीश क्षितिकरमिदं हि क्षितिजसः तदा तत्र कर्षो न मम बहिरानंद घटके तवा बाल्यं वंदे तरुमय तनुमार्ति हरणं चिरं चक्षुमार्गं विचर मम नीलाचल चर। हे पुरी धाम प्रभु ए धराजस सबु क्षणिक खाली दुखमय जेते आनंदप्रद सेते बढ़ाए खेद तहिकी रखिनी मूलय। महाप्रभु तेणु तोदारु मूर्ति की बाल्यकालु रही डाकी हे नीलाचल नाथ सदा मो नेत्र पथ आगे थाउ तो चका आखि। जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन मम आराध्य माता भगिनी वृंद आपण मानक समस्त को जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ हार्दिक अभिनंदन शुभ संध्या। दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ को तांकर प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन भगवान को दर्शन करुछंती सिंह द्वार अरुण स्तंभ एवं दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री कालिया ठाकुर को संध्या समय रे वर्षा टिपि टिपि पड़ुची आउ ये वर्षा समय रे भक्त मानकर दर्शन आनंद कहले न सरे भक्त माने आनंद रे दर्शन करने को जाउछंती। दर्शन मध्य भल वर्षा टिपि टिपि पड़िया भितर भल वर्षा माने दर्शन भी भल रहिबो। एबे टिके आज अवश्य सोमवार टिके भिड़ अच्छी कारण रविवार भिड़ रुए सोमवार संध्या आलती महाप्रभुंकर बढ़ी जाइछि संध्या धूप बढ़ी जाइछि आपण देखुछंती कबाट फाळे बंद थिवार दृश्य। तेबे महाप्रभुंकर संध्या आलती संध्या धूप परे चंदन लगी महाप्रभु चंदन लगी बेश हुअंती सबुठारु दैनंदिन एक स्वतंत्र बेश जहाँ चंदन बेश। तेणु चंदन भक्त कहती चंदन लगी समय चिंतामणि की चंदन लगी परे परे महाप्रभुंकर बड़ सिंहार बेश बड़ सिंहार धूप तापरे महाप्रभुंकर रात्र पहुर प्रातः समय द्वार फिटा ठारू नहीं रात्र पहुड़ पर्यंत महाप्रभुंकर जेते सब नीतिकांति हुए बड़ देउल जेते सब नीतिकांति जदि द्वार खोलिबा समय रात्र पहुड़ पर्यंत जड़े व्यक्ति विशेष केवल खाली नीतिकांति को भल भाव परिलक्षित करे दृष्टिपात करे बा देखे जगत को जानिमा तार किछि बाकी रहिबा नहीं। जेमिति हमर कथा अछि भारतवर्ष को जानिब तो विवेकानंद को पढ़ सेमिति जगत को जानिब तो जगन्नाथ को पढ़। सारा जगतर कर्ता जगतर ईश जगतर नाथ सचल सकल चराचर जगतर स्वामी महाप्रभु तांको नीतिकांति भितरे उठिबे गोटे स्वतंत्र नीति शोइबे स्वतंत्र नीति अर्थ तांको द्वार फिटा खाली उठिबे शोइबे तो से तांको नीति स्वतंत्र नीति तांको नीति किंतु द्वार फिटा जदि देखिबे बड़ देउलर नीति तांको द्वार फिटा ठारू आरंभ करी मुख्य द्वार आपण देखुछंती द्वार जते बेले फिटे से द्वार फिटा होची गोटे नीति जहा कि द्वार फिटा नीति आपण अन्य कहार एमती देखा पाइबे अन्य कौन सी मंदिर आम ये ओडिया बोली गर्व करुचे आम ओडिशा जहाँकि ओडिया जातिर कुलदेवता महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको नीतिकांति जेतिकी तांको नीतिकांति सब अच्छी एभली नीतिकांति सारा भारत वर्ष कौन पृथ्वी रे जेते देवदेवी अच्छंती काहारी पाखरे एभली नीतिकांति नाही।
କଥା ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ରାମ ପହୁଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପହୁଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାକୋଷରେ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ନାମ ପହୁଡ଼। ପହୁଡ଼ କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଶୋଇଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ନା ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପହଡ଼, ପହୁଡ଼, ପାହାଡ଼ା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପାହାଡ଼। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପାହାଡ଼ା ଉଠା ସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପାହାଡ଼ା ଉଠା ମହାସ୍ନାନ, 6 ପ୍ରକାର ମହାସ୍ନାନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏକଦା ଦ୍ୱାପରେ କାଳନ୍ଦୀ ତଟରେ ରଚିଲ ବନରେ ସଙ୍ଗୀତ ତାନ, ଗୋପୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ ମୁଖ ପଦ୍ମରସ, ମଧୁପ ସଦୃଶ କରିଲ ପାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଗଣପତି ରମା ପୂଜନ୍ତି ତବ ଶ୍ରୀ ପଦ ନଳିନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ଘେନ ପ୍ରଣିପାତ, ଦେଖା ଦିଅ ସଦା ମୋର ନୟନେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ନୟନ ପଥରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବା ବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ଆମେ ବିଶ୍ରାମକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା, ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତିନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, 2 ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ କୁଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅକ୍ରୂର ଆସିଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ନାହାନ୍ତି। ବାହୁ ପ୍ରସାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ, ସମୟକୁ ନେଇ, ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ, କାଳକୁ ନେଇ, ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ବାହୁ ପ୍ରସାରିଥାନ୍ତି। ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ସହିତ, ସେଠି କ'ଣ ବାହୁ ପ୍ରସାରିଛନ୍ତି? ସେଠି ପାପୁଲି ଅଛି, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ସହିତ। 8 ବରଷେ ନରହରି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ବାହୁ ପ୍ରସାରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାହୁ ପ୍ରସାରି ତୋଳିଲେ ହରି ଝାଡ଼ି ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି। ଅକ୍ରୂର ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ, ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ ବୋଲି ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଭରତ ପଡ଼େ ଲକୁଟ କି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଭଳି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାରି ନିଦର୍ଶନ ଏପଟେ ଅକ୍ରୂର ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଭରତ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅକ୍ରୂର ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। 2ଟି ନେବା ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ସେଦିନ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଭରତ ଏକୁଟିଆ ଫେରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଦୁକା ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂର ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗରେ କଥାଟି ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। 2ଟି କଥା, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଭାବି ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ତାର କେତେ ଗୁଣରେ, ମାନେ ସେ ଅଧିକ ଦେଖିଲେ, ତାର କିଛି ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ପଚାରିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି। ପୁଣି କଂସପୁରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସହିତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ, ସ୍ନାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରଥ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଯେଉଁ ରଥ ଯାହା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଇଏ ଭଗ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର
ओलागी कर दि जाइछि आउ वस्त्र ओलागी पर सारथी पार्श्व देवदेवी सखी माने माने सबू नाहांती एमानकु सबू नहीं जाइछंती अवशिष्ट जे रहिले केवल सुआ दी जन जाक जीवे माने एपटे जीव परम सुआ श्रद्धा विश्वास सुआ आओ सुपर्णा दास सुपर्णा सुआ ये जो छटी जाक सुआ ये छटी जाक सुआ ओल्हेबे जो दिन सुआ ओल्हेबे धीरे 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 करी से सुआ को ता देह ऊपर काढ़े वर्तमान मूर्ति ही जाइछंती सेतेबेले जीवंत थिले शुक पक्षी एबे मूर्ति सेतेबेले जीव परम ये दर्शन जो रथ गड़ूला सत्य जमी शुआ दीटा उड़ूले ये भाव आमको लगुला ये शुआ उपर उड़ुंट उड़ीकी बसुंच पुणी बस उड़ी जाऊँ बस ओलट शुआ कह जाए मनीष हूँ ओलटा गछ गोटे गछर मूल पानी दि जाए से आगक आगक बढ़े कि मनीष गोटे एमती गछ तार ऊर्ध्वर पानी दि जाए कारण गछर जड़ बा मूल तार मजबूत जी से गछ आगक बढ़ से मनीष मुंडरे जी थी से आगक से जीव तापर गछर चेर तलू मनीषर मुंडर चेर चुटी गुड़िक से गुड़िक उपरे तेणु उपरे ही पानी से पीब ठिया होगी पानी पीब बसिक पानी पी ऊपर पानी पीब ऊर्ध्वमूल एठी गोटे बढ़िया कथा तेज आम पुणी आसीगले माँ तोरण लक्ष्मी पाखक माँ तोरण लक्ष्मी ऐश्वर्यदायिनी जे जहाँ को अन्नपूर्णा बोली कह जाए कि मत अन्नपूर्णा कहती जे तोरण लक्ष्मी कह जाए तेणु सिंहद्वार गुमुटरे ऊपर अच्छा गुरुवार रे जहाँकर माजणा आम देखा पाए तोरण रे जी अच्छा सदा सर्वदा खरा वर्षा शीत काकर सही केवल ता संतान को जमिति माँ ता संतान पाई सबकिछि सहिबा पाई प्रस्तुत सेमिति माँ तोरण लक्ष्मी संतान पाई एठी तो भक्त कह संतान भक्त हो पारे अभक्त भी हो पारे किंतु से संतान यहाँ गोटे जिनस देखिए संतान भक्त कहला भितर संतानर उपयुक्त कर्म को लेकिन भक्ति भाव को लेकिन से भक्त होता है तेणु भक्त महाप्रभु को पाद पाइबापी अझट करें किंतु संतान हुए तो परमार्थी हुए बा भौतिकवादी हुए ये प्रकार हो पारे किंतु माँ पाखे से भौतिकवादी हो बा परमार्थवादी हो सी हूँ संतान तेणु माँ संतान पाई खरा वर्षा शीत काकर सबू सही सेमती बाहर अच्छी पूरा बड़ देउल बंद हो काहारी दर्शन मिलबनी जमती अन्य माने आसंती महाप्रभु को दर्शन न करि पारले ओनली हिंदूज आर अलाउड बा पतित हिंदू अण हिंदू जी भी कहतु ना कहीं जिते आसवे से पतित पावन को दर्शन करें किंतु पतित पावन दर्शन बंद हो सिंह द्वार पौड़ पड़गला द्वार बंद होगा आउ कौन पतित पावन दर्शन देवे देवेनि किंतु माँ तोरण लक्ष्मी को दर्शन मिल तार तेणु यार अर्थ हूँ मार द्वार सदाबल खोला संतान से भल कथा आसे पुओ पछे कणा कुंजा अंध माँ सी पुनेईर चांद से खाली सुंदर बोली कहबनी चंद्र तो सुंदर पूर्ण चंद्र भली सुंदर पुनेईर चांद पुनेई पूर्णमी पूर्णमी रे चांद जमी सुंदर देखा जाए माँ ता पुओ से सी जमी नाकरू भड़का बहुत सी अंचल पुछिकी दब ना ये माँ सेमती खरा वर्षा शीत काकर सही सेमती बाहर रही चाही रही निर्निवेश निर्दुख ना आम गुरुवार माजणार जो माँ को देखे माँ मन दुख थाए ना सदाबले खुशी संतानर खुशी रे से खुशी तेणु महाप्रभु जो विश्राम करती विश्राम करवा बा पहुड़ जीवा गोटे रोचकपूर्ण कथा कारण गोटे कथा आसे जिते बड़े जो मंदिर आम देखुले सिंहद्वार देखुचे ये श्रीमंदिर निर्माण कार्य शेष करिकी गंगवंशी राजा माने महाप्रभु श्री जगन्नाथ को उत्कल राष्ट्रर राजाधिराज रूप में स्वीकार करिकी नाना प्रकार रीति नीति जानी यात्रा सब खंजीदेले आ उत्कल साम्राज्यर नरपति माने श्री जगन्नाथंकर राउत होइतिबारु समग्र ओडिशा प्रदेश एवं भारतर हिंदू जगत रे
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନୀତି ପରମ୍ପରା ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବିରଳ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର 22 ଗୋଟି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୀତି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି 22ଟି ନୀତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି 22ଟି ନୀତିକୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ଆମେ ଭିତର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର 22 ଗୋଟି ନୀତିକୁ ମନ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅବଗତ ହେବା, 22 ନୀତିରେ ସାମିଲ ରହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 22 ଗୋଟି ନୀତି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୀତି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱାର ଫିଟା। ଲୋକ କହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ଫିଟା। ପ୍ରଥମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହୁଡ଼ ଯିବେ, ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଆଗ 3 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇ ହେଇ ଆସି ଆସି ସଭା ଶେଷରେ ଏ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିବ। ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗୁଆ ଆସି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାର ସିଏ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଗ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ପଛରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ତାକୁ ଆଗ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସିଏ ରହିବ, ଇଏ ଯିବନି। ଇଏ ୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଧର ପଛରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି କି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସିଏ ଆଗ ଯିବ। ସିଏ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଯିବ। ସେମିତି ଆଗ ଆସିଥିବା, ଆଗ ଖୋଲିଥିବା ଦ୍ୱାର ସଭା ପଛରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସିଂହଦ୍ୱାର। ତେବେ ସଭା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହୁଡ଼ ଗଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ନୀତି, ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହୁଏ। ଖାଲି ସେମିତି ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ଶୋଧ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ ଶୋଧ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୋଧ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇ ଯାହା ମାନେ ଜଣାଯାଉଥିବା 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଛେ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଅତୀତ ପାବନ ବାନା ଆଜି ପୁରା 4-7 ଯେମିତି କୁହୁଡ଼ିମୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିପଟି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ସେପଟେ ଆକାଶ ଘନ ବାଦଲ ଭିତରେ ଅଛି, ସହଜେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଆକାଶ କଳା, ଇଏ ଲାଇଟ୍ ବିଛୁରିତ ହେଉଛି ଧଳା, ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ? ମନ୍ଦିର ଧଳା, ମଝିରେ କଳା, ଇଏ ସତେ ଯେମିତିକା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀର ଭାବ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ସଂସାର ଧର୍ମଶାଳା, ମିଛ ମାୟା ଲାଗିଛି ଖେଳା, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସମୟର ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ବା ଗତି ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। 100 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ବା କିଛିଟା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକରି କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି, ସେ ପୌଡ଼ ନୀତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖଟସେଜ ଲାଗି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ପୁଷ୍ପ ଲାଗି, ପହୁଡ଼, ମୁଦ, ଶୋଧ, ଏସବୁ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ହେଲେ ଏ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପହୁଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ?
से पहुड़ नीति पहुड़ नीति कहीं ना महाप्रभु शोबे पहुड़ नीति पैड़ दरकार पड़े गोटे भल कथा ये पहुड़ पैड़ पहुड़ सहित पैड़र संपर्क पैड़ सहित पहुड़र संपर्क पढ़े महाप्रभु विश्राम करेंगे किंतु शयन जीवे महाप्रभु किंतु से इ हुर फरक पहुड़ जीवे पैड़र आवश्यक पैड़ केतोटी ना 14 पैड़ चतुर्दश ब्रह्मांडर नायकों आवश्यक होता है। तेबे डंबुरु पूर्वा भंडार जे कि पलंक आसे जो पलंक घर पलंक जिते आसब से फूल कर्पूर बिड़िया सील माटी ये सब जिनिस मान आवश्यक पड़े आ से नीति रे रोथिबा सेवक पुणी अच्छा कौ माने रहिबे समस्ते तो 36 निजोग अच्छा 120 सेवायत अच्छा सेवक अच्छा परंपरा तेबे एथिरे केवल पहुड़ नीति पाई जे जो मानकर जो माने आवश्यक थांती जो सेवायत माने से 16 जन 14 पैड़ आवश्यक पड़े 16 जन सेवायत सेवक आवश्यकता पड़े पौड़ नीति पाई चिंता करंतु आम महाप्रभु केमिति जोटा कि अन्य कौन सी मंदिर आपन जेते बड़ मंदिर करूँ केते जन पुजारी है शिफ्टिंग अनुसार 3-4 जन रखिदेवे कि ना 6 जन रखिए 9 जन रखिए दिन जाक पहुड़ पाई जे 16 जन दरकार जगन्नाथ महाप्रभुकर ये सारा जगतर नाथ सी मैं चिंता करूँ किए किए पुणी कहूँ कौ मैंने रुहती आप देखते टे भल मुदुली सेवक मुद दबा मुदुली सेवक बड़ दुआर पढ़ियारी तापर खट सेज जे कि पुष्पालक खट सेज पुष्पालक सुआर बड़ू भंडार मेकअप पुणी पालिया पुष्पालक अखंड मेकअप हड़प नायक भितर गाहणी बीणाकार पालिया खुंटिया पालिया पढ़ियारी तलीछ महापात्र मुद्रा बासी पालिया गराउडू माने बासी पालिया गराउडू एठी गोटे जिनस आप देखिए प्रतिदिन जेते बेले महाप्रभु जगन्नाथंकर बड़ सिंगार धूप शेष हब परे सुआर बड़ू सेवक कौन करिवे पानी पकेकी धो पखाल तो धोइबा भीतर भल भाव धोइबा किंतु आपको धो पखाल कह जाए धोईदबा तो सब जगार हम धोईदबा और पखाड़ा आ भितर फरक अच्छी चाउल धोई दियो पानी पकेल पानी तक निगाड़देल धोईगला आमे धोइबा गाधोइबा आमे जमी वर्षारे धोईगले कौन से गोटे जिनस रखिले धोईदेव ताकू सफा करवा तेणु भल भाव साबुन लगे पंप लगे गाधुआ पाधुआ है तेणुक ये गोटे जिनस आसला कौन धो पखाल अर्थ पखालटी ये कहगला भात में पानी पूरे देले भी कह पखाल ता नुहे कौन ना भात में पानी पूरे दियो सी रही पखाल कौन हम ना तादे डंकी मारे तापर पुणी टेला रहीगला से टेला को भांगे कारण भात में पानी पूरे पखाल करिया जातिर माने सबुठारु श्रेष्ठ खाद्य साग पखाल देखिए पखाल हांडी रे से माटी हांडी रे पखाल होइतो कि स्वाद तार माटी हांडीर पखालर स्वाद आपण कोठी पाइबेनी जेते आपण डेक्ची फेक्ची आडू साडू रोषेई करूँ ना अभड़ा पखालर स्वाद स्वतंत्र जो हांडी रे जीव से हांडी रे जदिव पखाड़ी पारे तो भल कथा ना अलग हांडी की नहीं जावाक पड़े किंतु से हांडी रे जदि पखाड़ी देइछंती वाह किछि दरकार नहीं लुण लंका टिके काकुड़ी टिके आउ जा हला जे टिके
ଯଦି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ନେଇଗଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ସେତିକି। ଅଭଡ଼ା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚକଡ଼ି ଦେଲେ, ଭଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିବେ ଯେମିତି। ଆଉ ସେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ସବୁ ଭେଜାଲ ହେଇଗଲାଣି, କରିବ କ'ଣ? ତାପରେ ମଣିଷ ବି ସବୁ ଭେଜାଲ ହେଇଗଲେଣି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ସତ ନାହିଁ। ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସବୁ ଭେଜାଲ। କେଉଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଭେଜାଲ କ'ଣ? ଚାଲ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଧୋ ପଖାଳ କଥାରୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା। ପାଣି ଢଳା ହେଇଗଲା, ଧୋଇ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଖଡ଼ିକା ମାରିବା। ସେ ପାଣି ତକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆସିକି ଖଡ଼ିକା ମାରିବା ଓ ଭଲକି ଓଳେଇବା। କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ରହିଗଲା ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଧୋ ପଖାଳ। ତେଣୁ ଧୋ ପଖାଳ ବା ଧୁଆଧୋଇ ସାରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଧୋ ପଖାଳ ପରେ ଧୋଇବା ପରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକିଲେ ଖଟ ସେଜ ମେକଅପ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଂହାସନ ତଳେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତ ଧୋଇକି ସେ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯିବେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ମୁଦ୍ରା ସେବକ ଆଗେ ଆଗେ ବୈଠା ଦେଖାଉଥିବେ। ବୈଠା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦରେ, ଯାହା ଦୀପର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଠା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ, ସେପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଠା ସେ ଦେଖେଇକି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତ ଦୀପ ଦେଖେଇକି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀପରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟି ଦୀପ। ତେଣୁ ସେଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବାଡ଼ କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ ବାଡ଼ ପୁଷ୍ପାଳକ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରେଇବେ। ସିଏ ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ହେବେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରେଇକି ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେ କରେଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେ କରେଇବେ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମାନେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଶୟନ ଠାକୁର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁରୁଷ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେ କି ବାମପଟ ହସ୍ତରେ, ଯାହାକି ବାମପଟ ହସ୍ତକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦର୍ପଣ, ପଦ୍ମ, ପୁସ୍ତକ, କଳସ ବାମପଟ ହସ୍ତରେ, ଡାହାଣ ପଟ ପୁରୁଷ ହସ୍ତ, ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ 8 ହସ୍ତରେ। ପହୁଡ଼ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗର ହସ୍ତମାନଙ୍କରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ବା ଦେବୀ ମହାମାୟାଙ୍କର ଆୟୁଧ ସଂକେତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବଂ ପୌଢ଼ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ହେଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ତଥା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲୁ ସଞ୍ଚାର, ଅଣାକାର ଭୂମି ସେ ଯେ ନାହିଁ ଆକାର। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ହି ଜଳେ ଯେସନେ ମିନ, ତୃତୀୟ ମାସେ ତୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମେଲିଲୁ ଡାଳ, ଚତୁର୍ଥେ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ 3 ସେପଟେ 3 6 ସଖୀ। ପୁଣି ଗଜ ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇକି ମା ବସିଛନ୍ତି। ମାର ମନ କେତେବେଳେ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହଁ, ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ କରେ ନା କେଉଁ ସନ୍ତାନ
ତା ପାଖକୁ ଆସି ନ ପାରିଲା। ସେ ନିଜେ ପଳାଏ। ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତା ଘରେ ଡାକିଲା, ତା ଘରେ ଡାକିଛି ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ଯଦିଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚାରିଥର ନମସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଥର ନମସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ତା ପରେ ଯାଇ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ସେଠି ନମସ୍ତେ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି କାହିଁକି ମୁଁ କପି କରିବି ବା କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିପିଟ୍ ହେବ। ସେ ଜୟ ଜୟ ଗିରିବର ରାଜ କିଶୋରୀ, ଜୟ ମହେଶ ମୁଖ ଚନ୍ଦ ଚକୋରୀ, ଜୟ ଗଜବଦନ ଷଡ଼ାନନ ମାତା, ଜଗତ ଜନନୀ ଦାମିନୀ ଦୁତି ଗାତା। ଚାରିଥର ଜୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହାନ, ଆଉ ତା ପ୍ରାୟକରୁ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହାନ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯିବ ଏଠି ଚାରିଥର ନମସ୍କାର କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ରୂପରେ ଆଗ ସାଗରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି କ'ଣ, ଜୟ ଜୟ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ। ଅର୍ଥ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଦୟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାବତୀ ରୂପରେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦିପାଳ ନୀତି। ତେଣୁ ଚାରିଥର ନମସ୍କାର ଶବ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଜୟ ଶବ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତରେ ସେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାନାୟକ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହିସାବରେ, ନାୟକ ନାୟିକା ହିସାବରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ବା ସେଥିରେ ନାମ ନିଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ପବନଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜୟ ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ ମା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି କାହାର ନା ଜୟ ଶବ୍ଦ, ହେ ମା ତୁମର ଜୟ ହଉ, ତୁମର ଜୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ସ୍ୱୟଂବର ଅଛି ନା, ଇଏ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜୟ ହଉ। ହେ ଗିରିବର ରାଜ କିଶୋରୀ, ସେଇଆ କଥା ଠିକ୍ ସେଇ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ଏଠି ଗିରିବର ରାଜ କିଶୋରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ୟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଗିରିବର ରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଗର କନ୍ୟା ରୂପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଯେତିକି ସ୍ଥିର, ସାଗର ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର। ହିମାଳୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସାଗର ଗମ୍ଭୀରତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଭବ ସାଗର କୁହାଯାଏ। ସାଗର ଯେତେ ଲହଡ଼ି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ସେମିତି ସ୍ଥିର, ପର୍ବତ ସେମିତି ସ୍ଥିର। ପର୍ବତ ଠାରୁ ଶିଖିବି ମୁଇଁ ହେବାକୁ ଉଚ୍ଚ, ତାଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହେବା। ତେଣୁ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା କ'ଣ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଠି ଦୁଇଟି ନମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ। ଅର୍ଥ ଏଠି ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ତିନି ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଗୋଟେ ଝିଅର କନ୍ୟା, ତାପରେ ପତ୍ନୀ, ମାତା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପାର୍ବତୀ ଏଠି ହିମାଳୟ କନ୍ୟା ରୂପରେ, ତାପରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଶଙ୍କର ଘରଣୀଙ୍କ ରୂପରେ, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଗଜବଦନ ଷଡ଼ାନନ। ଟିକେ ଏଠି ରହିଗଲେ କ'ଣ ନା, ଏଠି ଗଜବଦନ ଷଡ଼ାନନ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମାତା ରୂପରେ, ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଜଗତ ଜନନୀ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ହେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ହିମାଳୟ ତମେ ଯେମିତି ସ୍ଥିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଚଳିତ, ବହୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଧନୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତା ଆଗରୁ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା, ନିଜେ ମା ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା। ତେଣୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମାୟା, ଏ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ କେମିତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ଯେଉଁ ଶୟନ ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସେ, ଡମ୍ବୁରୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁଟି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଶୟନ ଠାକୁର। ଶୟନ ଠାକୁର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଗରାବଡ଼ୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ହାତ ଧୋଇକି ମାଳ ଚନ୍ଦନ ସଂସ୍କାର କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଛୁଇଁ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତି। କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନୀତି। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପଲଙ୍କ, ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଂହାସନରେ ତଳେ ରଖା ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଷ୍ପାଳକ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦୁଆର ପଡ଼ିଆରି ଅମଣିଆ ରଖିଥାନ୍ତି ପଇଡ଼, 14ଟି ପଇଡ଼ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ, ସେଥିରୁ 4ଟି ସିଂହାସନରେ ରଖା ହୁଏ। ଆଉ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ଗୋଟି ପଇଡ଼ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ହଡ଼ପ ନାୟକ କ'ଣ କରନ୍ତି, 6ଟି ବିଡ଼ିଆ। ବିଡ଼ିଆ ମାନେ ପାନ, କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଚୂନ ଲାଗିବନି, ଚୂନ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚୂନ ଖାଇବେ ସେ ଚୂନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଗଜମୋତି ଚୂନ, ସେଇ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଗଜମୋତି ଚୂନରେ ଗୋଟେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦବ କହିଲ ତାକୁ। ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଦେଉଳର ହିସାବ କରିବ, କ'ଣ ଦବ ବୋଲି କହୁଛି। ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେଣି ଜଣେ ସେଠ ଯେ ତମ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। 7 ଦିନ ପାଇଁ କି 8 ଦିନ ପାଇଁ କି 15 ଦିନ ପାଇଁ କି ମାସକ ପାଇଁ କି ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆସୁଛି କେତେ ଯାଉଛି କେତେ, ଜିତିଲି କେତେ ହାରିଲି କେତେ, ହିସାବ ନିକାଶ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଆସିକି କହିଲାଣି ମୁଁ ଦେବି, ସିଏ କ'ଣ ଦବ, ସିଏ ନେଉଛି କେଉଁଠୁ, ତାକୁ ଦେଉଛି କିଏ, ସିଏ ଦବ। ଆଉ ଯଦି କହିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିସାବ ତ ଦେଇପାରିବେନି, କ'ଣ କରିବେ, ବଡ଼ ଦେଉଳର ହିସାବ କିଛି ସେତେବେଳର ହିସାବ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କଥା ତମେ ବୁଝ, ତମ ହିସାବ ତମେ ଦିଅ। ଆରେ ହିସାବ କ'ଣ ଦେବି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିବ ଗଜମୋତି ଚୂନରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା, ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ଦିନ ଯାକର ହିସାବ ନ ବଜେ, ସେ ଖାଲି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦଉ। ସେଠଜିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ରାଜାଜୀ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଜମୋତି ଚୂନରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛନ୍ତି ଗଜମୋତି ଚୂନ, ନା ଯାହା ହଉ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗଜମୋତି ଚୂନ ମାନେ ଗଜ କୁମ୍ଭରେ ମୋତି ଅଛି, ସବୁ ଗଜ କୁମ୍ଭରେ ନାହିଁ ନା। କେତେଟା ଗଜ ମାରିକି ସେଥିରୁ ଆଣିବେ, ସେ ମୋତିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ଚୂନ ବନେଇ ଏତେ ସବୁ ପାଲା କରିବେ, ଏ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ପେଟ ପଟେ ଚୂନ ବା ପିଠି ପଟେ ଚୂନ, ଚୂନ ପାନରେ ଲଗେଇବା ଅପରାଧ। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା ମାନେ ସବୁ ପଥର ଚୂନ ଲଗାନ୍ତି। ମା ମାନେ ଯେଉଁ ପାନ ଖାଆନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ସେମାନେ ଏଇ ଶିପ ଚୂନ ଖାଆନ୍ତି, ପଥର ଚୂନ। ଯାହା ବି ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ମାନେ 6ଟି ବିଡ଼ିଆ ପାନ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 6 ଗୋଟି ପଇଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନୃସିଂହ, ବିମଳା, ବଟମଙ୍ଗଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ପଠା ହୁଏ। ପାଇଗଲେ 6ଟି ପଇଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଂହାସନ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ 3 ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତି। ଆଳତି ସମୟରେ ଭିତର ଗାହାଣୀ ମାନେ ଦେବଦାସୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଭିତର ଗାହାଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାନୀ ଯୋଗ। ତେବେ ଭିତର ଗାହାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, କଳାହାଟ ଦୁଆରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଗାନ କରନ୍ତି। ସତଲିପିରେ ଦେବଦାସୀ ସମ୍ପର୍କରେ
उल्लेख होता बरणी अनुजाई शयन ठाकुर भितर को विजे कला परे भितर गाणी कलाहाट द्वारा लंडावर्त थे ठिया गीत गोविंद गाइबे। तेरे शयन ठाकुर जिते बाहुड़ा विजे करेंगे से समय सेविका आगे आगे गीत बोलिए पुणी शयन ठाकुर भितर को गला पर्यंत जय विजय द्वार ठारे गीत गाइबे। केते वर्ष किछि वर्ष हलानी जो भितर गाणी देवदासी कहीं नथिबारु ये सेवा बंद होइछि। एतद व्यतीत भितर गाणी गीत बोलिबा समय बीणाकार सेवक जे कि बड़ ठाकुर पार्श्व रहीकि बीणा बजई तांती बलभद्र पाखे रहीकि बीणा बाजे। तेणु सतुलीपुर जना जाए जे प्रत्यय रात्र पौड़ समय पुष्पांजलि जेतेबेले ठाकुर सह जय विजय द्वार ठार भितर पलंक पर्यंत दैनिक बीणा बजेइबे। एक कथा मध्य लेखा है श्रीमंदिर सतुलिपि प्रत्यय 5 वर्ष पूर्व अर्थात 500 वर्ष पूर्व कथा केते गोटे कथा 1947 मसीहा रु ये बीणाकार सेवा बंद रही। तेणु से समय मंदिर रे बीणा भांगी पड़ता एवं आवश्यक मरामती हो पारि नथिला। एमिति कि तत्कालीन समय ठाकुर मान नीति चरम विशृंखला तथा विलंब हेतु अधिकांश दिन चंदन लगे और पौड़ नीति हो नथिला। तेणु से दिन ठारू ये सेवा वस्तुत हो पारा किंतु पुरुषोत्तम कर्मांगी ये सेवा संपर्क लेखा अच्छी से बढ़िया कथा लेखा अच्छी सेवके ए नारद सेवा। ये जो बीणाकार ये सेवाटी हूँ नारद सेवा। आप जानी तीन पुरे मोर गति क्या न थाए बीती सत कथा कही कही विष्णु नाम गाई गाई नारद बीणा बजाए। गाओ गाओ रे बीणा नारद बीणा बजाते बढ़िया कथा ये संगीत शास्त्र रे नारदंक गुरु शंकर शंकरंक शिष्य होउचंती नारद नारदंक शिष्य होउचंती तुम्बुरु तुम्बुरुंक शिष्य होउचंती भरत जहाँ नाम रे आम देशर नाम भारत। ये गोटे मत 4टी मत आसे ये गोटे मत से भरतंक जोगु आम देशर जो नाट्यम जा भारत नाट्यम बोली कहा जाए भरत ठार। तेणु ये नारद सेवा बोली कहा जाए। तेणु जो नारद सेवा बीणा नहीं कि परमेश्वर पौड़ काल रे सुगीत कलसा गायी परमेश्वर कलाहाट द्वारा बीणा बजे कलसा आप जानते राग कलसा राग जमी राग विभिन्न प्रकार आम ओडिया पद्धति रे पंचम बराड़ी चोखी जमी सब राग अच्छी रसकुल्या जहाँ को रसकुल्या ऋषिकुल्या कह जाए पहाड़िया केदार काली अनेक प्रकार राग जमी अच्छे कौ राग गीतटी हो काली राग धरी नि तार जतिपात रमती प्रति पदर थाक पाखे जो अक्षर पुणी आर थाकर से अक्षर रमती बाहु प्रसारी तोलिले हरि झाड़ी अंगरू धूली अर्थ कौन ना एठी देखिए बाहु प्रसारी तोलिले हरि जमती एठिरी जमती आपण से काली रागरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज भल वर्णना करिसेंती से तांकर विग्रह कांति कि झटकंती कनक नाइला ये सब आद्य मध्य प्रांत जमक काली रागरे आउ काली रागटी कौन पद गुड़िक खंडा हाणिला भली जमती लगे जमती चोट पकेला भाया जमतीका जमती सब चोट पके से भाया तेणु ता ना काली राग काली राग विग्रह कांति कि झटकंती कनक नाइला बान बढ़ाई अग्नि रे दाई शिले कसाई हेला देखो माने आर केमती अक्षर जतिपात सब जमक रोचे आद्य जमक मध्य जमक अंत्य जमक तेणु बणिक श्रेणी असम जाणी हेले प्रहार दानी बसाई तुले रतिए बोले सेतिकी लक्ष्य घेनी एटी कौन है ना ये देखो बणिक श्रेणी असम जाणी आद्य मध्य प्रांत हेले प्रहार दानी
ଏଠି ଯେମିତି ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ତିନି ଯମକ ଅକ୍ଷର ସମାନ, ତେଣୁ ତିନୋଟି ଥାକ ସେଭଳି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଯେ ଯାହା ହଉ। କଳସା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରାଗ, ସେ କଳସା ରାଗରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୀତ ସବୁ ଗାଇଥାନ୍ତି, ନାରଦ ସେବା ଯିଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବୀଣା ବଜାନ୍ତି। ଆଉ ବୀଣା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବୀଣାକାର, ଯିଏ ବୀଣା ବଜାନ୍ତି ସେ ସେବକ। ଆପଣ ବୁଣାକାର କହିଲେ ଯିଏ ସୂତା ବୁଣନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବୀଣାକାର କହିଲେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସେବକଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ପୁରୀ ପଥୁରିଆ ସାହି ଏବଂ କୁଣ୍ଢେଇ ମେଣ୍ଟ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବୀଣାକାର ସେବକ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଆଳତି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପହୁଡ଼ ଆଳତି ହୁଏ, ବଡ଼ ଛତା ମଠ ବାବାଜୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଖେ ନା, ଏପଟେ ହେଉଛି ଛାଉଣି ମଠ, ସେପଟେ ବଡ଼ ଛତା ମଠ। ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବକ ତିନିଟି ରୂପା ତିଆରି, ତାକୁ ସଢ଼େଇ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର, ରୂପା ତିଆରି ପାତ୍ର, ସେଥିରେ ସମୁଦାୟ 42 ଗୋଟି ଖିଲି ବିଡ଼ିଆ, ମାନେ 42ଟା ପାନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ନୁହଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ପାଟି କେମିତି ନାଲି କି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟି ନାଲି, ପାନ ଖିଆ ପାଟି ଯେମିତିକା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତେଣୁ 42ଟି ପାନ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ସଢ଼େଇରେ ରଖନ୍ତି। ସଢ଼େଇ ମାନେ ଏଠି ପାତ୍ର କୁହାଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 4ଟି ପଇଡ଼ 3 ବାଡ଼ର ପଲଙ୍କ ତଳେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 2ଟା, ଅନ୍ୟ 2 ବାଡ଼ରେ 2ଟା ରଖା ହୁଏ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଖିଆ ତ। ରାତିରେ ଆମର ଭଲ କଥା ଆସେ, ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ମନା, ରାତିରେ ଦହି ଖାଆନ୍ତିନି। ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଦନେଇ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ରାତିରେ ଦହି ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ମାନିବେ ନ ମାନିବେ, କିଏ କହିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଦହି ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାତିରେ କିଏ ମାନନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ଏମିତି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଭରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ। ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ, ରାତି କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବନି, ଯେ ଗୁରୁବାର ଟିକେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ର କାଳେ କହିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ଆମର ଲୋକ କଥାରେ ସେଥିପାଇଁ ପରେ ଆସିଛି, ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦହି ଖାଆନ୍ତି ଜ୍ୱର ହୁଏ, ରାତି ଦହି ଖିଆ ଜ୍ୱର। ରାତି ଦହି ଖିଆ ଜ୍ୱର ଭଲ କଥା। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ସବୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲୋକ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ କଥା। ରାତି ଦହି ଖିଆ ଜ୍ୱରକୁ ବୁଢ଼ା କାଳ ବାହା ପରକୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା କାଳରେ ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, କଉ ମୁଣ୍ଡ ବାହା ହେବି, କାହା ପାଇଁ ବାହା ହବ? ଆଉ ଭୋଦୁଅ ମାସରେ ଧାନ ରୋଇଥିଲେ ନିଅଣ୍ଟ ସେ ରାଜ କର, ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଯିବ ଧାନ ରୋଇବ, କ'ଣ ଫଳିବ ଯେ ନହେଲେ ଖଞ୍ଜଣା ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଛି, ଏଠି ରାତିରେ ଦହି ଖାଇବା ମନା, ପଇଡ଼ ତ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ପଇଡ଼ ପିଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ଥୁଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେୟା କରିବା କରୁନ। ଥରେ ପଇଡ଼ ପିଇକି ରାତି ସକାଳୁ ଦେଖିବ କେମିତି ଆଖି କାନ ସବୁ, କେମିତି ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭଳିଆ ଫୁଲିକିରି ଶୋଇଥିବ। କେବେ କରିବ? ସେମିତି କେହି କରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ତିନୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ରାତି ସମୟଟି କଫକାରକ। ତେଣୁ ରାତିରେ ରୁଟି ବା ରାତିରେ ତ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଟିକେ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାତିକି ଖିଆଯାଏନି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲକ୍ଷଣ ଠାକୁର। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ରହିବ, 2ଟା ଲେଖାଏଁ ରହିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ 2ଟା ପଇଡ଼, ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା। ପୁଣି ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ'ଣ କରିବେ ନା ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଶୁକ୍ଳ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏବଂ ସଜ ପାଳିଆ ଗରାବଡ଼ୁ ଉଭୟ ହାତରେ ବେତ ଆଉ ଫୁଲ ଧରିଥାନ୍ତି।
डंबुरु भंडार घरे थाए पालिया खट सज मेकअप जय विजय द्वार डंबुरु पकाती तापर शयन ठाकुर डंबुरु उपरे विजे हुअंती ताकू गोटे पौड़ मणई करा जाए एवं दुईटी बिड़िया लगी हुए तापर कर्पूर आलती बा संज काली बा पिठो आलती सेठी हुए पालिया खुंटिया कौन करती ना ठाकुर उपरकू जे कि पुष्पांजलि पकाती यही समय खुंटिया कौन करती आहे मणिमा 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 डाक पकानी मणिमा मणिमा जिते डाक पकड़ा पर शयन ठाकुर को जय विजय द्वार विजय करई नहीं महाप्रभु जगन्नाथ पलंक शयन करवा संगे संगे पुष्पालक सेवक चंदन एवं माल मैलम करती भंडार घर को विजय करई दे चंदन और माल गराबड़ू हाथ में देले सी विमला मंदिर को पठे था तापर प्रतिहारी सेवक जय विजय द्वार बंद करा जाऊ माने द्वार आउ जाऊ माने जाको से बंद करे माने बंद करवा से आउ जेई देबे हमर गोटे शब्द आसला आउ जेई दबा कबाटा आउ जेई देबी हठात आजिकल पिला बुझी पारे ये शब्द गुड़िक सब एत माने निचक शब्द देखिए से तो जगन्नाथ कथा गोटे स्वतंत्र अभिधान आवश्यक कबाटा आउ जाऊ माने से जो आउ जेई देबे सांगे सांगे भितर दक्षिण द्वार बंद हम एपटे कबाटा आउ जेला सेपटे भितर दक्षिण द्वार बंद हम तापर दियो जो बाहर को विजय करेंगे सेते बेले कौन हम ना छामू बैठा अन्य जे कि अन्य अखंड बैठा से ओह्लैबे तापर जेतेबेले से बैठा को ओह्लैबे सेतिक बेले से समय पालिया मेकअप कौन करेंगे ना गंभीरा जो गंभीरा गृह गर्भगृह गंभीरा कहुए गर्भगृह कहुए गंभीरा पालिया मेकअप एवं प्रतिहारी सेवक कलाहाट द्वार उपस्थित रहिबे से समय मणिमा से डाक देवे आहे मणिमा खाली मणिमा मणिमा शब्द सुक्त मणिमा शब्दटी कौन ना ये मणिया माँ शब्द मणिमा शब्द आसी कालेसी मान को मणिमा कहुए मणिया माँ कालेसी मान मणिमा शब्द आसे तेणुक मणिया माँ प्राय 8 थर जे कि विभिन्न संबोधन थाई महाप्रभु को उद्देश्य से डाक देवे आउ ये जिनसटी गुप्त होइतिबारु एटी प्रकाश करवा संभव नहीं तेणु आमे जो बाहर जाइकरी आए मणिमा आंदे ये सब गुड़िक सब गुप्त कथा तेणु एठी ठाकुर मानकर पौड़ समय जो परंपरा विधि भारतर अन्यत्र कौनसी हिंदू देवदेवी मंदिर रे देखा जाए ही नहीं ये जो भाया विधि ठाकुरंकर पौड़ नीति तापर पालिया मेकअप छामू बैठा धरिकी से समय सिंहद्वार बा सिंहासन चारिआडे बुलिकी देखिए तापर जाई कलाहाट द्वार बंद होगी बाहर को आस कलाहाट द्वार बंद है मुदुली सेवक कौन करेंगे ना कलाहाट द्वार ठारू जय विजय द्वार पर्यंत शोध करिकी सी कलाहाट द्वार बंद करेंगे पूर्वर प्रतिहारी सेवक से द्वार दुई कड़े दौड़ी लगे बांधे दुई कड़े अच्छा से समय मुद्रा सेवक माटी मुद्रा देकी तलीछ महापात्र ठारू उभय सुना सील बा मदन मोहन मूर्ति अंकित थिबा रूपा सील नहीं कि माटी उपरे मुद देवे बन माटी लगी थाए से आउ एठी गोटे कथा जे सुना सीलटी गोटे गोल आकृतिर आउ से सीलटी माटी रो मझिरे देबा परे ता चारि पाखे रूपा सीलटी छाप दिया जाए आउ सुना सील रे पारसी भाषा रे केतेक अक्षर लिखाई आउ ये सीलटी भंडार मेकअप को जिम्मारे थाए प्रत्येक पहुड़ बेले मुदुली सेवक तलीछकू से सीलटी जोगई था अपर पक्षर रूपा सीलटी तलीछक पाखे थाए आप चिंता करूँ महाप्रभुंर पौड़ नीति एत छोटिया कथा नहीं पूर्वे ये पौड़ आलती पर तलीछ महापात्र गुड़ हांडी सिंहासन में बसईकी असरपा धरती आगुरी ये असरपा धरती कहीं ता परदिन सकाळू हांडी रे सरा घोड़े दे मेकअप सेवक जिमा दौले से पुणी मेकअप सेवक को जिमा देवे कारण असरपा पाइबे आ मारी से तो क्या मारे जोटी असरपा मारे मना आमे ता भितर बाड़िया बाड़ी हवा विचार करूँ कारण असरपा केमी धरवे ना गोटे गुड़ हांडी थोदेवे सब जाक असरपा ता भितर बसवे सकाळू गोटे घोड़णी घोड़े देवे ताको बाहर करेंगे पुणी ताकू खाली सेमती नहीं फोपाड़ी देवे क्या जिमा देवे माने मेकअप कौन माने घोड़े की मेकअप सेवक कौन को से जिमा दौले अच्छा श्रीमंदिर कलाहाट द्वार ताला पड़ी सील हेबा परे
माने अनुरूप मते जमिति मुदुली जय विजय द्वार बंद करके ताला पकेबे तापरे मुद्रा सेवक कलाहाट द्वार भली ये तली छंगटारू सील नहीं कि माटी मुद उपरे छाप देबे तापरे मंदिर बरकंदाज बा पुलिस चारिआडे बुलिकी मंदिर शोध करिवे टेम्पल पुलिस जान कहते तापरे अर्थ कौन ना मंदिर भितर कौन सी लोक को रखई देबे नहीं मंदिर बाहर बेड़ार चारि मुख्य द्वार अर्थ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बंद हम प्रत्येक द्वार रे बरकंदाज जे कि जगी रही पहरा देबे दौंती एतद व्यतीत जय विजय द्वार ठारे मुदुली सेवक अन्यान्य कर्मरत माने कर्तव्यरत बरकंदाज माने उपस्थित थांती एठी गोटे कथा वर्षकर केतेटा निर्दिष्ट दिन रे এই जो आमे जा अनुष्ठित होता स्वतंत्र जानी यात्रा तथा पर्व मानकर समय अभाव ठाकुर मानकर पहुड़ नीति हो पारे बेले बेले कह जाए महाप्रभु ठिया पहुड़ हेले पहुड़ नीति आज होनी महाप्रभु आज शोई पारि ना कारण पहुड़ नीति अनेक समय लगे आपड़ देखुं गोटे जिनिस जनक ठार आसब पुणी जनक जिमा दिज्व ताकू खोलिबा जेतिकी ताकू बंद करवा जेतिकी ताकू खोलिकी पुणी से नीति तापर दिन मंगल आरती खोला हम डेरी कहीं हुए जगन्नाथ मंदिर कौन आज्ञा आज्ञा कौन एपर्यंत से एतिकी नीति जो अच्छी से कौन हम बाइल लिखाई आगुरी से गण से ना सब एपट सेपट होनी तेणु केतेक दिन ठाकुरंकर गुप्त नीति संपादन पूर्वक जाकि द्वार बंद करा न जाइकी श्री विग्रह मानक मुखरे खंडुआ लगी करा जाई ठिया पौड़ ठिया पौड़ कहते मुखरे खंडुआ लगी करदे एटा होची ठिया पौड़ ये होची महाप्रभुंकर श्री जगन्नाथ मंदिर ये स्वतंत्र नीति तेणु नीति बहुल ये सब नीति जी देखिब राति तेणुक बड़ सिंगार दर्शन करी रात्र पहुड़ देखिकी जो लोक मैंने आसती ये सब जी देखिब से जाणीज आपे आपे जे वास्तव में बड़ देउलर नीति कौन होची बड़ देउलर सेवक केमिति बड़ देउलर सेवा केमिति महाप्रभुंकर प्रीति केमिति तेणु भारत वर्ष को चिन्हवा कि सारा खाली भारत नु जगत को चिन्हवा तार बाकी रही बेले बेले आमको 2 घंटा ठिया होगा पड़ी आ भितर एतिकी रहस्य अच्छे एतिकी सब कर्तव्य अच्छे एतिकी सब काम अच्छे ये तो आम साधारण पौड़ नीति कहले पुणी चंदन लगी गोटे दिन में महाप्रभुर 22टी नीति होती चिंता करंतु 22टी नीति ये अंतिम नीति रात्र पौड़ आरंभ नीति द्वार फिटा आपण चिंता करंतु द्वार फिटा नीति जेमिति रात्र पहुड़ तेणु एतिकी आम कहवा संध्या समय आम महाप्रभु को दर्शन करुचे तेणु संध्या समय दर्शन रात्रि समय आउ महाप्रभु उद्देश्य प्रणाम जनइबा थापिबाकु तुम मूर्ति मो क्षुद्र हृदय नाही बाट दुरु श्रीचरण अर्पण करुची घेन ए विश्व सम्राट तमे तो सारा विश्वर सम्राट तेणु कौन बा तुमको कहवा तेणु महाप्रभु एतिकी कहवा केवल खाली तुमको टिके प्रणाम जणे आउ किछि ना से गोटे कथा से सन्थ बलराम दास कहला भाया करपत्र जोड़ी कहे अर्जुन खिल ठाकुर पादकू धरिण ज्ञान मार्ग कथा कहिल सर्व घटू जेते बेले पराण जीव मु सेतिकी बेलकू भजुची अभय पाद तलकू हलिव नाही ओष्ठ कंठ जीव घटू जेते बेले पराण जीव मु सेतिकी बेलकू भजुची अभय पाद तलू कारण सेते बेले कौन हुए किछि हुए तो मन पड़ेनी कौन गुड़िए भावना आसे महाप्रभु माया कर दियंती कारण माया धर ना महाप्रभु माया धर माया धर जो माया करिवे जो कछु माया रची भगवान लक्ष्मण ही मर मर जाना तेणु आसतु कौन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि जानिबा कार्यसूची माध्यम आओ ए अधम आपण मानकु एया ही कहबो एक स्वर रे कहंतु जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। भक्त भगवान का संपर्क स्वर्गीय सही स्वर्गीय संपर्क को अनुभव करथिबा भक्तर मनर कथा भक्तक अनुभूति प्रत्येक दिन सकाळ 7 ରୁ 9 दिन 12:30 एवं संध्या 7 ରୁ राति 9 केवल जय जगन्नाथ टीवी रे जय जगन्नाथ टीवी सिद्धार्थ टीवी रो लोकप्रिय चैनल खरा वर्षा और झड़ को खातिर न करी चून